सागरी स्त्रोत गैरव्यवस्थापनाक लागून नुस्तेमारी खात्याची टिका केली। गोयच्या रापणकारांचो एकवट म्हळ्यार GRE हांणी नुस्तेमारी खात्यान सागरी संपत्ती आणि तळाव्या नुस्तेमाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाची राखण करपाक अपेस आयिल्ल्यान तांची खर टिका केल्या। LED लायट नुस्तेमारी बंदी लागू करून आणि गोयच्या प्रादेशिक उदकांत प्रवेश करपी सगळ्यो मालपेच्यो बोटी ताब्यान घेवन येता त्या नुस्तेमारी काळाची सुरवात करची अशी मागणी GREन केल्या। मी सांगला की बोटे धरून दिल्यार देखून काय ॲक्शन जायना, दॅट इज स्टील कंटिन्यू। हय तशेंच आसा न्हू। आयज पळय 5,000 फायन आशिल्ले, तेंच्यांनी 50,000 केला, पूण 50,000 केला तितून ते इक्विपमेंट्स पळय, लिगल इक्विपमेंट्स पळय हा ते सीज जायना। ती कित्याक सीज जायना? सो आमी मागता की कायदो असो एमेंड करचो की जेन्ना वायलेशन केलो इक्विपमेंट आनी बोट ताबडतोब सीज जावपा जाय। ना जाल्यार कितें जालें, 50,000 फायन कोणूय दिवपाक शकता। हे फायन दिवन परत तीच इक्विपमेंट, तीच गियर, तीच बोट घेवन इलिगल फिशिंग करतले। So your basic demands are extension of fishing ban on LED fishing and action on multi-fishing. प्लीज हेजेर प्लीजूय म्हणपाचें आनी उतर उरोंक ना हेजे मुखार। हे सरकाराक प्लीजूय म्हणपा आनी उतर उरोना। कित्याक काय म्हणची? कित्याक आमी काबार जायना, आमकां काबार करून सोदता हेच दिसता गव्हर्नमेंट। आमी काबार आनी आमकां भायर गेल्यार आमकां मरण ना, आहाच नुस्तें कित ना कित मेवतलें, कॅश मेवतलें। जोरी तर ह्यो मलपीचे आनी महाराष्ट्राच्यो बोटी सगल्यो बंद जाल्या जाल्यार आमी सरकाराक रिक्वेस्ट करताय, प्लीज हे कॅशें करून हेजेर चड एक्शन घे। आयज आमची बोटकार भाव देखून लायट घालपाक कित्याक पावल्यो? कित्याक हें सगळें नुस्तें भरून मलपीचे आनी महाराष्ट्रा बोटी घेवन वताय देखून बाबडे ते लायटी घालपाक पावल्यो। आनी ते लायटी घालपाक पावल्यो आनी आयज आमी तेंचे केस गायले। आमच्या गोंयकारां मदें झगडी कोण लायता? गव्हर्नमेंट लायता। आयज गव्हर्नमेंट जरी तर सारकें एक्शन घेता आसलो, सारकें पेट्रोलिंग बोटी दवरता आसलो ह्यो मलपी बोटी लागून, जाल्यार आमी सगळे सॅटिस्फाय जाताले आनी आयज आमी मिडियार घेवन हे भाशेन उलोवपा ना आसले। आमकां मजबूर केले आयज हिंगाडून उलोवपाक गव्हर्नमेंटान। खंयचे कंट्री हुंयी वचोन चोय तुमी, आयज कर्नाटकाक तांकां बोट इतली व्हडली करून दिल्यो, ते गव्हर्नमेंटान तांकां वच आनी गोंय तुमी फिशींग कराय म्हूण दिवना, जोडाय आनी हाय। पूण तांकां हुमके कडेन नॉटिकल आसतलो न्हू तेंचे BRCचेर वो कित्याचेर, ते भाशेन करून दिला आसतो तांकां। पूण ते येता आनी हिंगा जायते भाशेन कोत्ताय। कित्याक कोत्ताय जायते भाशेन? कित्याक आमचो सरकार न्हिदलो, सरकारान जाग जावपा जाय। आयज एसेंब्लीन देखून बॉब जाता, मलपेची बोट येता हेचे। आमकां अशें दिसता एसेंब्लीन जे पळय कोण रुलिंगान आहाय ते आयकताय आनी फकाण कोत्ताय अशें। तेणी फकाण करची न्हू आमची। आयज आमच्या ओपोजिशनान जायते जाण बॉब मारताय, MLA आमचे आमदार आहाय ते कोणा पासत बॉब मारताय? आमकां सांबाळपा, नुस्तेकारांचो एकवट सांबाळपा आनी नुस्तेकारां सांबाळपा। पूण हे आमची फकाण कोत्ताय दिसताय। जायते फावटी आमी एसेंब्लीन चोवन आसताय मलपीची बोटी, बरें कोत्तले। अरे कांय एक्शन जायना हेजेर। एक्शन जावची म्हूण आमी नुस्तेकार ट्रेडिशनल फिशरमॅन मागता। मलपी बोट म्हणजे आमी पयलीं सद्या एक्सटेंशन उलयता, आतां फाल्यां सावन बोट भायर सरपा। आतां आमी दर्या सोकाण गेल्ले, पूण दर्या केसले नेट घाल, एक नुस्तें कोना जाल्यार हाल बोट त्यो भायर काडटा सोदताय त्यो, ते कितें वतले? आमचे भाशेन हाली हें गव्हर्मेंटान हेजेर चिंतचें। आतां नुस्तें केसले भाशेन नुस्तें ना दर्या, दर्या केसले भाशेन नुस्तें ना। पयलीं सद्याक एसो दिसांक ब्लिडींग टायम म्हणटाले, पयलीं सद्याक बांगडो ना, ताल्ली ना, कांय ना। ब्लिडींग टायम खंयच्यान येतलो? नुस्त्याकू ना जाल्यार ब्लिडींग टायम खंयच जातलो? त्या पासत गव्हर्मेंटाक आमगे मागणें, हे सगळे डिस्ट्रॅक्शन पळय आहाय तेजेर बंदी घालची। पयलीं सद्याक मलपी बोट्यो येताय आनी तेंगे इतली हाय स्पीड इंजीन 750 हॉर्स पावर इंजीन ते हिंग येताय आनी आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आख्खे वरसभर नुस्तें मारपाच्यो त्यो एक सुमार 200-300 बोटी येता आनी एकू दिसाक तो ग्रावंड साफ कोत्ताय आनी काबार कोत्ताय। आनी आमी एक कांटे दर्याक एक नेट घेवन गेल्यार देखून आमकां नुस्तें मेळना। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।